अमेरिका के विंडी सिटी शिकागो में अफगानिस्तान की एंड गेम की तैयारी के लिए नेटो समिट की तेज हवाएं। अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की एंड गेम में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन री एंगेजमेंट का मुस्तकबिल क्या है? दो तरफा ताल्लुकात के हालिया जख्मों को किस हद तक भरा जा सकेगा? पाक अमेरिकन फॉरेन रिलेशन किस रुख जा रहे हैं? तारीख हमें क्या सबक देती है? इन मामलात पर आज गुफ्तगू होगी अमेरिकन कैपिटल वाशिंगटन डीसी में एक आलमी शख्सियत से जो पाकिस्तान पर गहरी नजर रखती है, पाकिस्तान को समझती है और अपने दिल में पाकिस्तानियों के लिए दोस्ती के जज्बात रखती है। इस हफ्ते के मेहमान सिफारती हलकों में जानी पहचानी शख्सियत एम्बेसडर टेरेस शीटा शेफर। उनकी किताब हाउ पाकिस्तान निगोशिएट विद द यूएस सिफारती और इल्मी हलकों में एक अहम मकाम हासिल कर चुकी है। आइए अब मिलते हैं एम्बेसडर शेफर से। वेलकम टू द शो एम्बेसडर शेफर। Well, thank you very much. I'm delighted to be here. बहुत अरसे से आपसे मुलाकात की ख्वाहिश थी, कोशिश थी और मुझे इंतहाई खुशी है कि आज हमारे साथ आप स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मेहरबानी जी, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मौजू पर बात करने से पहले अगर मैं आपको देखना चाहूँ कि आपके पाकिस्तान से क्या कनेक्शंस थे, क्या ताल्लुकात थे, क्योंकि पाकिस्तान में आप रह चुकी हैं। जी हाँ, मैं 3 साल रह चुकी हूँ जी। मैं आ गई हूँ 1974 में जी। और 3 साल रही जी। मेरे मियाँ और मैं दोनों एम्बेसी में काम करते थे। जी। वो पॉलिटिकल काउंसलर थे जी। मैं इकोनॉमिक ऑफिसर थी। जी। हमारा दूसरा लड़का पाकिस्तान में पैदा हुआ है। जी, क्रिस्टोफर इस्लामाबाद में पैदा हुआ। अच्छा। माइकल 1 साल का था जब अच्छा। हम और क्रिस्टोफर की पैदाइश इस्लामाबाद में होती है। जी हाँ। अच्छा। जी हाँ। और ये कौन से ईयर की बात कर रही हैं आप? 1975 की? 75 की। तो उस वक्त की क्या मेमोरीज हैं आपकी पाकिस्तान की? कैसा था पाकिस्तान? कैसा लगा आपको पाकिस्तान? मेरे तो बहुत अच्छे मेमोरीज हैं पाकिस्तान की। जी। अभी वो जो अमेरिकन लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो बहुत कम आ जा सकते हैं। जी। क्योंकि ख़तरा है। जी। हमारे ज़माने में कोई ऐसा ख़तरा तो नहीं था। जी। तो हम पूरे पाकिस्तान में आते जाते रहते थे। जी। हम इतवार को हम बच्चों को गाड़ी में लेके रावलपिंडी राजा बाज़ार जाते थे। अच्छा। टांगा में पूरे राजा बाज़ार में जाते थे। बच्चे देखते थे वो जो आदमी कपड़े में रंग देते थे। हाँ। और डाल अगर आप राजा बाजार टांगे में जा चुकी हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान को समझती हैं। That's wonderful। थोड़ा सा। जी हाँ, जी हाँ। तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में थे। जी हाँ। कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? जी हाँ। किस तरह से देखा आपने उन्हें? वो तो he was a very powerful man। Of course। जी। हेनरी किसिंजर आ गए थे अक्टूबर में 1974। जी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़े डिनर किया है। बहुत बड़ा डिनर। जी हाँ। और हम गए थे उस वक्त। जी। और ये मैं नहीं पूछूंगा कि उसमें क्या खिलाया पिलाया गया, लेकिन बहुत बड़ा डिनर था। इसका तो बहुत बड़ा डिनर था। जी। जी। और खाया पिलाया बहुत सारी चीज़ें। जी। जी। अच्छा, तो उस वक्त ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? अमेरिकन एम्बेसी में जो लोग काम करते थे बड़े फ्री थे, बाहर निकल सकते थे, लोगों से कोई मिंगलिंग थी, लोगों से ताल्लुकात थे आगे पीछे। और ये ज़माना था जिस वक्त सोवियत यूनियन अभी अफ़गानिस्तान में नहीं आया था। अभी तक नहीं आया था। उस वक्त का पाकिस्तान एक लिबरल पाकिस्तान, एक मॉडर्न पाकिस्तान, तरक्की की तरफ गामज़न पाकिस्तान। ऐसा है कि लिबरल पाकिस्तान था और कंजर्वेटिव पाकिस्तान था। जी हाँ। जी। और मेरे ख्याल में वो जो हम अभी लिबरल पाकिस्तान कहते हैं जी, ये ख़ास तौर पर पढ़े लिखे लोग और न सिर्फ पढ़े लिखे लोग बल्कि वो जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो जो जिनको काम मिलता है इन मॉडर्न इकोनॉमी। ट्रू। और कंजर्वेटिव पाकिस्तान तो गांव में था और सोशली कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल लोग जो थे। जी हाँ। एक्सट्रीमिस्ट नहीं बल्कि ट्रेडिशनल। ये तो हमेशा बहुत
اہم تھا. آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ایکسٹریمزم کا جو ایلیمنٹ ہے یہ 2 وارز کا نتیجہ، سوویت یونین کی وار اور اس وقت جو وار ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، پاکستان کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب ہمیں پاکستان میں جو ہے ایکسٹریمزم کے واقعات ملتے ہیں، ریڈیکلائزیشن ہے. اس کے علاوہ پاکستان ایک ہیوی پرائس پے کر رہا ہے ان دونوں وارز کی وجہ سے. جی، تو ایک کنٹراسٹ ہے، اور آپ بتا رہی ہیں کہ اس سے پہلے کا پاکستان بڑا مختلف تھا. آپ کے جو پرسنل ایکسپیرینسز تھے، میرا خیال ہے اس کے بارے میں ایک علیحدہ بک لکھی جا سکتی ہے، اور کبھی موقع ملا تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ سے ایک اور انٹرویو کریں گے. آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں. جی، بگڑے ہوئے حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بارے میں میرا خیال ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے لکھا بھی، اور آپ نے جو ٹرم استعمال کی وہ ٹرم تھی کیٹاسٹرافک، کہ تباہ کن حالات میں ہم یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اس وقت. اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، 1 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو ریمنڈ ڈیوس سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد میں کیا ہوا، اسامہ بن لادن کا معاملہ ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ، جی، سلاسہ چیک پوسٹ، جی، جہاں پہ 24 پاکستانی سولجرز جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ایک کے بعد دوسرا یہ واقعہ آتا ہے، اور سب واقعات جو بڑے واقعات ہیں. لیکن آئی گیس جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں کسی بڑی بیماری کے سمٹمز ہیں، اور وہ بیماری جو ہے وہ اس بنیاد سے ہے جو پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کو صحیح طور پہ ڈیفائن نہیں کر سکی. کیا اس میں کوئی اسٹرکچرل ایشوز ہیں، کوئی پرابلمز ہیں؟ I think I'd better answer this in English I because see. it's Wonderful. a complicated It's a complicated idea, yes. I think there are 2 basic problems. Okay. One is that the United States and Pakistan, Americans and Pakistanis, see all these events that you described quite differently. This is actually not a new problem. Many Pakistanis believe that the United States uses Pakistan and then discards it. Many Americans believe that Pakistan is not willing to recognize that there are limits on the U.S.-Pakistan relationship. And so when those limits get crossed, then the relationship gets bad. When the United States doesn't recognize Pakistan's sensibilities, then this causes anxiety and hurt feelings, not just in the population, but in senior government officials. So that's one problem. The second problem, which I think is the bigger one now, is that whenever the United States and Pakistan have had an important relationship, a big alliance, in the late 1950s in Ayub Khan's time, in the 1980s after the Soviet Union invaded Afghanistan, and now after 9/11, the attack on New York. 3 marriages کی بات ہوئی. 3 marriages, 3 marriages, 2 طلاق. 2 طلاق. اور اب کیا یہ طلاق کی طرف ہم جا رہے ہیں یا ابھی سیپریشن ہے؟ ہم تھوڑی دیر بعد. اچھا، جی جی. But whenever there has been a big relationship of this sort, the assumption on both sides has been that we have strategic interests in common. But what neither side has been willing to recognize or to discuss, even internally, much less with the other one, is that there is actually only limited overlap in our strategic interests, and we actually have some quite different ones. And that is the basic problem. We say to each other, we must work together for our strategic interests, but that term is not defined in the same way by both countries. I think you're absolutely right. آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس میں ایک تو آپ نے پبلک پرسیپشن کی بات کی ہے، جی، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ جو کمیونیکیشن ہے، اور اس میں آپ نے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات کی ہے. پاکستان میں بہت سے مبصرین ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کو تو ہم اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں کہ جناب بڑے لانگ ٹرم ہماری دوستی ہوگی، ہم بہت سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن جب بھی امریکہ انگیج ہوا ساؤتھ ایشیا میں، خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ، یہ معاملات جو تھے وہ ٹرانزیکشنل تھے. بلکہ اس کے بارے میں تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کلینکس سنڈروم ہے، کہ ٹشو کو نکالا، یوز کیا اور اس کے بعد پھینک دیا. بلکہ کچھ مبصرین نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کی ہے.
تو آپ کے خیال میں یہ تعلقات جو ہیں وہ واقعی اسٹریٹجک ہیں یا ابھی تک ہم ان تعلقات کو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ سے باہر نہیں نکال سکے؟ I think we are dealing with strategic things. Strategic? So we are dealing with strategic subjects. Subject, yes. So in that sense, it is certainly a strategic relationship. جی. But I think we don't have clear understandings of what to expect from one another. جی. So we are constantly disappointed. I know this is true of the United States. I believe it is also true of Pakistan. From that perspective, a transactional relationship would be a good thing. جی. I don't mean that either Pakistan or the United States can be bought and sold, because I do not believe that. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. But I think that having a greater clarity in what to expect جی would be a good thing. دیکھیے اب میرا خیال ہے بڑا اچھا آپ نے یہاں پہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ جو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی قرض نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے جی، ایز لانگ ایز معاملات جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈیفائن کیے جا سکیں. It could be the first step towards a more honest level of communication, which I think would be a good thing. جی آپ نے 50s کا ذکر کیا، پہلی شادی، فرسٹ میرج. آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے پرپوزل کس کی طرف سے آئی تھی؟ پرپوزل تو امریکہ سے آئی تھی. امریکہ سے آئی تھی. بڑی دلچسپ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.